அது உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் நாம் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பாக்கியங்கள் சிலவற்றை கவனித்து நாம் இந்த வேளையிலே செலவழிப்போம். மத்தேயு சுவிசேஷம் 28ஆம் அதிகாரத்தை மறுபடியுமாக நாம் திருப்பிக் கொள்வோம். Matthew chapter 28 verse to 8 verses. ஓய்வு நாள் முடிந்து வாரத்தின் முதலாம் நாள் விடிந்து வருகையில் மகதலேனா மரியாளும் மற்ற மரியாளும் கல்லறையை பார்க்க வந்தார்கள். அவருடைய ரூபம் மின்னல் போலவும் அவருடைய வஸ்திரம் உறைந்த மலையை போல வெண்மையாகவும் இருந்தது. அந்த தூதன் அந்த ஸ்திரீகளை நோக்கி, நீங்கள் பயப்படாதிருங்கள், சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசுவை தேடுகிறீர்கள் என்று அறிவேன். சீக்கிரமாய் போய் அவர் மரித்து எழுந்தார் என்று அவருடைய சீசர்களுக்கு சொல்லுங்கள். அவர் உங்களுக்கு முன்னே கலிலேயாவுக்கு போகிறார், அங்கே அவரை காண்பீர்கள். இதோ உங்களுக்கு சொன்னேன் என்றான். பரிசுத்த பிதாவே, உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். உம்மை தொழுது கொள்ள உம்முடைய பந்தியிலே பங்கு பெற கொடுத்த பாக்கியத்திற்காக ஸ்தோத்திரம். இப்பொழுதும் வாசித்த வேத பகுதியிலிருந்து நீர் எங்கள் இருதயங்களோடு பேசும். நீர் வேதத்தை திறந்து காண்பிப்பீராக. நாங்கள் இன்னும் அதிகமாய் ஆவிக்குரிய பலத்தையும் உற்சாகத்தையும் ஜீவனையும் பெற்றுக்கொள்ள கிருபை தாரும். ஒவ்வொருடைய தேவைகளும் சந்திக்கப்படட்டும். உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை அனுபவிக்கக்கூடிய கிருபை எங்களுக்கு தாரும். அரியணை தாழ்த்தியன் கர்த்தாவே, உடைய கிருபைக்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் தாழ்வோடு ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். தெலுங்கு டிரான்ஸ்லேஷன். இங்கே நாம் 28ஆம் அதிகாரம் காலையிலே நாம் தொடுகைக்காக கூட இதே பகுதியைத்தான் வாசித்தோம். ఉదయకాల సమయంలో ఆరాధన గురించి కూడా మనము మత్తయి సువార్త 28వ అధ్యాయమే మనం చూస్తూ వచ్చాము. உங்களுக்குள்ள ஒரு கேள்வி இருக்கும். ఇప్పుడు మీలో ప్రశ్న రావచ్చు, காலையில இதுதானே தியானிச்சோம், పొద్దున కూడా ఇదే కదా మనం ధ్యానించాము, அப்படிதானே? అదే కదా. ஆமா, అవును. ஆனா அதே காரியத்தை இப்ப தியானிக்க போகல. కానీ అదే విషయం గురించి మనం ధ్యానించడం లేదు. கர்த்தருடைய வேதம் குறைவற்றது. దేవుని యొక్క వాక్యము చాలా విశాలం. அது எடுக்க எடுக்க அங்கே தொடர்ந்து அள்ள குறையாத சத்தியங்களை உடையது. అది ఒక గని వంటిది. దానిలో మనం వెతుకుతూ వస్తే ఎన్నో విషయాలు మనం చూస్తూ వచ్చాము. நாம் வாசித்த 28ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து 5 ஆவிக்குரிய சத்தியங்களை நாம் கவனிக்க போகிறோம். మనం చూస్తూ వచ్చిన 28వ అధ్యాయంలో 5 ఆశీర్వాదాల గురించి మనం చూస్తూ వచ్చాము. காலையிலே தொழுகை நேரத்திலே 5 காரியங்களை கவனித்தோம். ఉదయకాల సమయంలో మనం 5 విషయాలను చూస్తూ వచ్చాము. இப்பொழுது நாம் இன்னுமாக சில காரியங்களை கவனிக்க போகிறோம். ఇప్పుడు ఇంకా కొన్ని కార్యాలను మనం చూస్తూ వస్తాము. நாம் இங்கே இந்த கல்லறையிலே கூடி வந்த ஸ்திரீகளை பார்க்கிறோம். ఈ యొక్క సమాధి దగ్గర కూడి వచ్చిన యొక్క స్త్రీలను, அந்த பெரிய கல் அங்கே அடைத்திருக்கிறது. అక్కడ పెద్ద రాయి మూయబడుతూ వచ్చింది. மற்ற சுவிசேஷங்களை பார்க்கும்போது இந்த கல்லை யார் எங்களுக்கு புரட்டுவார் என்று அவர்கள் அங்கே கேள்வி கேட்கிறார்கள். వేరే సువార్తలో మనం చూస్తూ వస్తే ఈ యొక్క గొప్ప రాయిని ఎవరు మన కొరకు తెరుస్తారు, அவர்கள் அந்த இடத்திற்கு வருவதற்கு முன்பாகவே அந்த கல் அங்கே புரட்டப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம். వాళ్ళు అక్కడికి రాకమునిపే రాయి దొంగిలింపబడతా వచ్చిందని మనం చూస్తూ వస్తాం. మార్కు சுவிசேஷம் 16ஆம் அதிகாரம், మార్కు సువార్త 16వ అధ్యాయము 3வது வசனம் 4வது வசனம் வாசியுங்கள். 3వ వచనం 4వ వచనం చదువుతూ రండి. கல்லறையின் வாசலில் இருக்கிற கல்லை நமக்காக எவன் புரட்டி தள்ளுவான் என்று ஒருவரோடு ஒருவர் சொல்லிக் கொண்டார்கள். அந்த கல் மிகவும் பெரிதா இருந்தது. அவர்கள் ஏறிட்டு பார்க்கிற போது அது தள்ளப்பட்டிருக்க கண்டார்கள். ஒரு பெரிய கல், இது யார் எங்களுக்கு புரட்டுவார்கள்? ఇది రాయి ఎంతో పెద్దది, దీన్ని మన కొరకు ఎవరు తొలగిస్తారు? அந்த கல்லறையுடைய வாசல் இருந்துச்சு, நம்ம கேட்லாம் இருக்கு பாருங்க, அங்க பாருங்க திரும்பி எவ்வளவு உயரமா இருக்கு, அவ்வளவு அகலமா இருக்கும். அது వెనకాల మనం ద్వారాన్ని చూస్తే ఎంత పెద్దదిగా ఉంది కదా, అంత పెద్దదిగా ఉంటూ వచ్చింది. அவ்வளவு பெரிய வாசல ஒரே கல்லுனால வச்சு மூடி இருப்பாங்க. అంత పెద్ద ద్వారాన్ని ఒకే ఒక రాయి పెట్టి వాళ్ళు మూస్తూ వచ్చారు. அது எவ்வளவு வெயிட்டா இருக்கும், எவ்வளவு இடம் இருக்கும் இல்ல? అది ఎంత బరువు, ఎంత వెడల్పుగా ఉంటూ వచ్చింది. 2 பெண்களால் அதை உருட்டி தள்ள முடியுமா? 2 స్త్రీల వల్ల అది ஒரு கேள்வி இருக்குது. వాళ్ళ హృదయంలో ఈ యొక్క ప్రశ్న ఉంటూ వచ్చింది. என்ன கேள்வி? ఏం ప్రశ్న?
எங்களுக்காக யார் அதை புரட்டி தள்ளுவான்? మన కొరకు ఈ రాయి ఎవడు పొడిలించినని ఒకరితో ఒకరు చెప్పుకుంటున్నాం. நமக்கு கூட அநேக கேள்விகள் இருக்கும். మనలో కూడా అనేకమైన ప్రశ్నలు ఉంటాయి. என் குடும்பத்திலே இந்த பிரச்சனை ஒரு பெரிய கல்லை போல இருக்கிறது. నా యొక్క కుటుంబంలో యొక్క సమస్య ఎంతో పెద్ద రాయిగా ఉంటుంది. என்னுடைய வாழ்க்கையின் எதிர்காலத்தை பார்த்தால் ஒரு பெரிய கல்லை போல இருக்கிறது. నా యొక్క జీవితం చూస్తే వస్తే అదొక ఎంతో పెద్ద రాయిగా ఉంటుంది. என்னாலே இதை புரட்ட முடியாது. నా ద్వారా ఈ యొక్క రాయిని నేను யாராவது புரட்ட மாட்டார்களா? ఎవరైనా నాకు సాయం చేస్తారా? அதுதான் அவங்க போறாங்க. అదే విధంగా వాళ్ళు కూడా వెళ్తా వచ్చారు. ஒருவேளை இந்த மத்தியான வேளையில நீங்களும் கூட அப்படி இருக்கலாம். ఒకవేళ ఈ మధ్యాహ్న సమయంలో మీరు కూడా ఆ విధంగా ఉంటూ ఉండవచ్చు. வாழ்க்கையின் பிரச்சனைகள் ஒரு பெரிய கல்லை போல அங்கே இருக்கலாம். జీవితం యొక్క కష్టాలు ఒక పెద్ద రాయిగా ఉంటూ వచ్చింది. ஐயோ இதை என்னாலே கடந்து போக முடியவில்லை. అయ్యో దీన్ని నేను దాటిపోగలనా? யார் இதை செய்வார்கள்? ఎవరు దీన్ని నా కొరకు చేస్తారు? அந்த கேள்விகளோடு தான் அங்கே அந்த ஸ்திரீகள் போகிறார்கள். ఆ యొక్క ప్రశ్నలతోనే ఆ యొక్క స్త్రీలు కూడా అక్కడికి వెళ్తూ వచ్చారు. அங்க என்ன பார்க்கிறோம்? అక్కడ మనం ఏం చేస్తూ వచ్చాం? 4వ వచనத்துல என்ன பார்க்கிறது? 4వ వచనంలో మనం చూస్తూ వస్తే அவர்கள் ஏறிட்டு பார்க்கிற போது వారు కన్నులెత్తి చూడగా அது தள்ளப்பட்டிருக்க கண்டார்கள். రాయి పొడిలింపబడి ఉంటే చూచిరి. அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, கர்த்தர் நமக்காக யாவற்றையும் செய்து முடிக்கிறவர். ప్రియమైన సహోదర సహోదరి, యేసుక్రీస్తు ప్రభువు మన కొరకు అన్ని చేస్తూ వచ్చాడు. சூழ்நிலைகளை பார்த்து பயந்து கலங்கி போய் கொண்டிருக்காதே. పరిస్థితులను చూసి మీరు భయపడకండి, దిగులు పడకండి. இது எப்படி முடியும் என்று திகைத்து போய் கொண்டிருக்காதே. దీన్ని ఎలా ముగిస్తుంది అని మీరు భయపడకండి. அவர் திறக்கிற ஆண்டவர். ఆయన తెరిచే దేవుడు. திறவுகோல் அவருடைய கையிலே இருக்கிறது. ఆయన చేతిలో తాళపు చెవి ఉంది. எவரும் நம்முடைய வாழ்க்கையை மூடி வைக்க முடியாது. ఎవరు మనకు జీవితాన్ని మూసివేయలేరు. வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் அங்கே 18ஆம் வசனம் வாசியுங்கள். ரெவலேஷன் chapter 1:18. ప్రకటన గ్రంథము 1:18 వచనం మనం చూస్తూ వస్తాం. மரித்தேன், ஆனாலும் இதோ சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன். ஆமென். நான் மரணத்துக்கும் பாதாளத்துக்கும் உரிய திறவுகோலை உடையவராய் இருக்கிறேன். அவருடைய கைகளிலே திறவுகோலை உடையவராய் இருக்கிறார். ఆయన చేతిలో తాళపు చెవులు కలిగి ఉంటా ఉంది. நம்முடைய வாழ்க்கையை யாரும் மூடி வைக்க முடியாதுங்க. మన యొక్క జీవితాన్ని ఎవరు మూసివేయలేరు. மனுஷன் நம்மை அங்கே தடுக்க முடியாது. ఏ మనుషుడు మనల్ని ఆపలేరు. தேவன் நம்முடைய பட்சமாயிருந்தால் நமக்கு விரோதமாயிருப்பவன் யார்? దేవుడు మన పక్షంగా ఉండగా మనకు విరోధి ఎవడు? பலவீனமான அந்த ஸ்திரீகள், బలహీనమైన ఆ స్త్రీలు, அந்த பெரிய கல் அவர்களுக்கு முன்பாக இருக்கிறது. ఆ యొక్క పెద్ద రాయిని వాళ్ళ ముందు ఉంటా ఉంది. ஐயோ நாம் பலவீனமானவர்களா இருக்கிறோமே, అయ్యో మేము బలహీనులమే, இந்த கல் பெரிதா இருக்கிறதே. ఆ రాయి ఎంతో గొప్పదే. அங்கலாய்ப்போடு வரும்போது ఆ యొక్క సందేహాలతో ఉన్నప్పుడు அங்க என்ன பார்க்கிறார்கள்? అక్కడ వాళ్ళు ఏం చూస్తూ వచ్చారు? அந்த கல் புரட்டி தள்ளப்பட்டிருக்கிறது. ఆ రాయి ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందే పొడిలింపబడుతూ వచ్చింది. வாழ்க்கையின் சூழ்நிலைகளை பார்த்து பயந்து போய் இருக்க வேண்டாம். జీవిత కష్ట నష్టాలను చూసి భయపడకండి. மனிதர்களை பார்த்து பயந்து போய் இருக்க வேண்டாம். మనుషులను చూసి భయపడవద్దు. காரியங்கள் தாமதமாகிறது என்று சோர்ந்து போக வேண்டாம். పరిస్థితులు ఇంకా ఆలస్యం అవుతుంది అని దిగులు పడకండి. அவர் திறப்பாரானால் யாரும் அதை பூட்ட முடியாது. ఆయన తెరవగా ఎవరు దాన్ని మూయలేరు. தேவன் பேரிலே விசுவாசமாயிருப்போம். దేవుని మీద విశ్వాసం కలిగి அவர்கள் நோக்கி பார்த்தபோது அது திறந்திருக்க கண்டார்கள். వాళ్ళు దాన్ని చూచినప్పుడు అది పొడిలింపబడుతూ వచ్చింది. உங்களுடைய என்னுடைய கண்கள் அங்கே பிரச்சனைகளை பார்த்து கொண்டிருக்க வேண்டாம். నీ యొక్క నా యొక్క కళ్ళు అక్కడున్న పరిస్థితులను, అక్కడున్న కష్టాన్ని చూడొద్దు. சங்கீதம் 34:5 தாவீது என்ன சொல்கிறார்? அவர்கள் அவரை நோக்கி பார்த்து பிரகாசம் அடைந்தார்கள், அவர்கள் முகங்கள் வெட்கப்படவில்லை. కీర్తనల గ్రంథము 34వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో మనం చూస్తూ వచ్చాం. వారు ఆయన తట్టు చూడగా వారికి వెలుగు కలిగెను, వారి ముఖములు ఎన్నడూను లజ్జింపకపోవును. அந்த கல் பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு டன் வெயிட் இருக்கும். ఆ యొక్క రాయి చూస్తూ వస్తే ఎన్నో కేజీల బరువు ఉంటుంది. ஒரு டன் எத்தனை கிலோ? ఒక టన్ అంటే ఎన్ని కిలోలు? 1000 கிலோ. 1000 కిలోలు. நம்மால ஒரு 10 கிலோ தூக்குறதே பெரும்பாடா இருக்குல்ல. మన వల్ల ఒక 10 కిలోలే మనం பாருங்க, அவ்வளவு பெரிய எத்தனையோ 1000 கிலோ இடையுள்ள அந்த கல்ல தேவன் என்ன செய்தாரு? புரட்டி போட்டார். ఎన్నో వేల కిలోల బరువున్న ఆ యొక్క రాయిని దేవుడు పొడిలిస్తూ వచ్చాడు. உங்களுடைய பிரச்சனைகள் எவ்வளவு பெரிதாக இருந்தாலும் தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமே. మీ యొక్క కష్టాలు ఎంతో గొప్పవైనా కానీ దేవుని ద్వారా జరగన కార్యం అంటూ ఏది లేదు.
நாம் 28ஆம் அதிகாரத்துக்கு வருவோம். மத்தேயு 28 మత్తయి సువార్త 8వ అధ్యాయం మనం వస్తాం. 5ஆம் வசனம். 5వ వచనం మనం చూస్తే, தூதன் அந்த ஸ்திரீகளை நோக்கி, நீங்கள் பயப்படாதிருங்கள், சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசுவை தேடுகிறீர்கள் என்று அங்கே அறிவீர்கள். 4ஆம் வசனத்திலே அங்கே அவர்கள் பயந்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு சொல்லப்படக்கூடிய முதலாவது செய்தியை பார்க்கும்போது என்ன செய்தி அது? பயப்படாதிருங்கள். ఇక్కడ 4వ వచనంలో మనం చూస్తూ వస్తే అక్కడ వాళ్ళు చాలా భయపడుతూ వచ్చారు. ఆ స్త్రీలకు వాళ్ళు మొదటిగా ఏం చెప్పబడుతూ వచ్చిందంటే, మీరు భయపడకుడి. வாழ்க்கை முழுவதும் நமக்கு என்ன இருக்குது? பயம் இருக்குல்ல. జీవితం అంతా మనలో ఏముంది? భయం ఉంది. அதை எப்படி சொல்லுவாங்க? దాన్ని ఏ విధంగా చెప్పగలము? வீட்டுல ஒரு கொசு இருக்குது. ఇంట్లో ఒక దోమలు ఉన్నాయి. அந்த கொசுவுக்கு பல்லியை பார்த்தா பயம். ఆ దోమకి బల్లిని చూస్తే భయం. என்ன பல்லி என்ன பண்ணிடும்? ఎందుకంటే బల్లి ఏం చేస్తుంది? அந்த பல்லிக்கு வீட்டுல ஒரு பூனை இருக்கு, அதை பார்த்தா பயம். ఆ బల్లికి ఇంట్లో ఉన్న పిల్లి అంటే భయం. ஏன் பல்லியை பூனை என்ன பண்ணிடும்? పిల్లి ఏం చేస్తుంది బల్లిని? அந்த பூனைக்கு வீட்டுல ஒரு நாய் இருக்குது, நாயை பார்த்தா பயம். ఆ యొక్క పిల్లికి ఒక ఇంట్లో ఉన్న కుక్కను చూస్తే భయం. அந்த நாய்க்கு யாரை பார்த்தா பயம்னா, அந்த வீட்டுக்கார அம்மாவை பார்த்தா பயம். சாரி, அந்த வீட்டுக்காரரை பார்த்தா பயம். ఆ యొక్క కుక్కను చూస్తే, కుక్కకి ఎవరంటే భయం అంటే ఆ ఇంట్లో ఉన్న యజమాని చూస్తే భయం. ஏன்னா அவருக்கு நாயை பிடிக்காது. ఎందుకంటే ఆ యొక్క యజమానికి ఆ కుక్క అంటే ఇష్టం ఉండదు. அந்த வீட்டுக்கார ஐயாவுக்கு என்ன பயம்னா, ఆ యొక్క యజమానికి ఏమంటే భయం అంటే மனைவியை பார்த்தா பயம். భార్యను చూస్తే భయం. அந்த மனைவிக்கு என்ன பயம்னா, భార్యకి ఏం చూస్తే భయం అంటే கொசு வந்தாலே பயம். దోమలు చూస్తే భయం. இப்படி அந்த பயம் ஒரு சர்க்கிளாவே இருக்குது. ఈ యొక్క భయం అనేది ఒక చక్రం లాగే తిరుగుతా ఉంటుంది. எதுக்கு சொல்றேன்னா, ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, வாழ்க்கையில பல பகுதிகளில் நமக்கு என்ன இருக்குது? பயம் பயம் பயம். ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, జీవితంలో అనేక పరిస్థితుల్లో మనకు భయం భయం భయంగా ఉంటుంది. உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் கல்லறையை தேடி வரக்கூடிய ஸ்திரீகளை பார்த்து தேவதூதன் சொல்லக்கூடிய முதலாவது வார்த்தை, பயப்படாதீர்கள். తిరిగి లేచిన యేసుక్రీస్తు వారిని చూడడానికి వచ్చిన ఆ యొక్క స్త్రీలకు మొట్టమొదటిగా ఏం మాట చెప్పబడుతూ వచ్చిందంటే, మీరు భయపడకుడి. பயம் வந்துச்சுன்னா என்ன போயிடும்? భయం వస్తే ఏమొస్తుంది? சமாதானம் போயிடும். సమాధానం పోతుంది. பயத்தினாலே சீசர்கள் கதவெல்லாம் அடைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. ఈ భయం వల్ల శిష్యులు ఏం చేస్తూ వచ్చారంటే, తలుపులన్నీ మూసి వేసుకుంటూ వచ్చారు. யோவான் சுவிசேஷம் 20ஆம் அதிகாரம் యోహాను సువార్త 20వ అధ్యాయం 19வது வசனம். 19వ వచనం మనం చూస్తే, வாரத்தின் முதல் நாளாகிய ம், அன்றைய தினம் ம், சாயங்கால வேளையிலே ம், சீஷர்கள் கூடியிருந்த இடத்தில் ம், யூதர்களுக்கு பயந்ததினால் ம், கதவுகள் பூட்டப்பட்டிருக்கையில் ம், இயேசு வந்து நடுவே நின்று ம். உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார். கதவுகள் பூட்டப்பட்டிருக்கிறது. உள்ளத்திலே பயம், நாளைக்கு என்ன நடக்கும், நமக்கு என்ன ஆகும், பயந்து இருக்கக்கூடிய நிலைமையிலே இயேசு வந்து நடுவாக நின்று என்ன சொல்றாரு? உங்களுக்கு சமாதானம். ఇక్కడ చూస్తూ వస్తే శిష్యులు ఎంతో భయపడుతూ వచ్చారు. రేపు ఏం జరగబోతుందో అని ఎంతో భయపడుతూ వచ్చినప్పుడు ఆ పరిస్థితిలో యేసు వారి మధ్య నిలిచి, మీకు సమాధానం కలుగును గాక అని వారితో చెప్పాను. அதே போன்று நாம் அதே 26ஆம் வசனத்திலையும் கூட அதே காரியத்தை பார்க்கிறோம். అదే విధంగా 26వ వచనంలో కూడా మనం అదే చూస్తూ వస్తాం. மறுபடியும் 8 நாளைக்கு பின்பு ம். அவருடைய சீஷர்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தார்கள். ம், தோமாவும் அவரோடு கூட இருந்தான். ம், கதவுகள் பூட்டப்பட்டிருந்தது. ம், அப்போது இயேசு வந்து நடுவே நின்று, ம். உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார். இயேசு வந்து எங்க நின்னாரு? ஓரத்துல இல்ல. நம்ம வாழ்க்கையில் அவர் நடுவாக இருக்கும்போது, நம்முடைய வாழ்க்கையின் நிலைமைகள் எவ்வளவு சிக்கலாக இருந்தாலும் நாம் சமாதானத்தோடு இருக்க முடியும். యేసుక్రీస్తు వారు ఎక్కడ నిలబడుతూ వచ్చాడో ఒక మూలకు నిలబడలేదు. ఆయన మధ్యన నిలిచి, మీకు సమాధానం కలుగును గాక అని చెప్తూ వచ్చాడు. మన జీవితంలో ఎంత కష్టం ఉన్నా గానీ ఆయన సమాధానం కలుగజేస్తూ உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சமாதானத்தை கொடுத்து நம்முடைய பயங்களை எல்லாம் அங்கே நம்மை விட்டு நீக்கிறவராய் இருக்கிறார். తిరిగి లేచిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మన యొక్క జీవితంలో సమాధానం కలుగజేసి, మనకున్న భయంలన్నిటి నుండి మనం విడిపించే దేవుడిగా ఉంటున్నాడు. இன்னைக்கு ஏதாவது காரியத்தை குறித்த பயம் இருக்கிறதா? ఈ దినం ఏదైనా కార్యం చూస్తే మీకు భయంగా ఉంటుందా? வியாதியை குறித்த பயம் இருக்கிறதா? అనారోగ్యాన్ని చూస్తే భయంగా ఉందా? பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்தை குறித்த பயம் இருக்கிறதா? పిల్లలను కూర్చుని భవిష్యత్తును కూర్చుని ఏమైనా భయంగా ఉందా? குடும்பத்தின் சூழ்நிலை குறித்த பயம் இருக்கிறதா? కుటుంబం కూర్చుని పరిస్థితులను చూస్తే భయంగా ఉందా? உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் சொல்கிறார், பயப்படாதே. తిరిగి లేచిన యేసుక్రీస్తు చెప్తున్నాడు, భయపడవద్దు. வெளிப்படுத்தல் 1ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்திலே
பத்மு தீவிலே பலவிதமான பயங்களோடு திகிலோடு இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய அருமையான சீசன் யோவானை பார்த்து ஆண்டவர் இதைத்தான் சொல்லுகிறார். ప్రకటన గ్రంథంలో 1వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో తన కొరకు పద్మాసు ద్వీపంలో ఉన్న శిష్యుని చూసి యేసుక్రీస్తు వారు ఈ విధంగా సెలవిస్తున్నాడు. நான் அவரை கண்டபோது செத்தவனைப் போல அவருடைய பாதத்தில் விழுந்தேன். அப்போது அவர் தம்முடைய வலது கரத்தை என் மேல் வைத்து என்னை நோக்கி, பயப்படாதே, நான் முந்தினவரும் பிந்தினவரும் உயிருள்ளவருமாய் இருக்கிறேன். அவருடைய வலது கரத்தை என் மேல் வைத்து என்ன சொல்கிறார்? பயப்படாதே, நான் முந்தினவரும் பிந்தினவரும் உயிரோடு இருக்கிறவருமாய் இருக்கிறேன். ఆయన తన కుడి చేతిని నా మీద ఉంచి నాతో ఇట్లా నేను భయపడకుము, నేను మొదటి వాడను కడపటి వాడను జీవించువాడను, మృతుడనైతిని గాని ఇదిగో యుగ యుగంలో సజీవుడనై ఉన్నాను. ஆகினாலே இந்த உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய பயங்களை நீக்கி நமக்கு சமாதானத்தை கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். కాబట్టి ఇక్కడ పునరుత్థానమైన యేసుక్రీస్తు వారు మన యొక్క భయంను పోగొట్టి మనకు సమాధానం కలగజేసే దేవుడిగా ఉంటున్నాడు. யோவான் 14:27 வாக்கு கொடுத்தார் அல்லவா, என்னுடைய சமாதானத்தையே உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன், உங்கள் இருதயம் கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருப்பதாக. యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయం 27వ వచనంలో మనం చూస్తూ దేవుడు మనకు వాగ్దానం ఇచ్చాడు కదా, శాంతి మీకు అనుగ్రహించి వెళ్ళుచున్నాను, నా శాంతినే మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, మీ హృదయంలో కలవరపడనీయకుడి వెలవనీయకుడి. ஆகினாலே அவரிடத்திலே நாம் நம்முடைய பயங்கள் கவலைகள் பிரச்சனைகள் எதுவாக இருந்தாலும் நாம் பிலிப்பியர் 4:6 என்ன வாசிக்கிறோம்? நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜெபத்தினாலே தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள், அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கு மேலான தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் சிந்தைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் காத்துக் கொள்ளப்பட்டு பார்க்கிறோம். కాబట్టి మన యొక్క కష్టాల్లో బాధల్లో మనం ఏం చేయాలంటే ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 6వ వచనం మనం చూస్తూ వచ్చాం కదా, దేన్ని గూర్చి చింతపడకుడి గాని ప్రతి విషయంలోనూ ప్రార్థన విజ్ఞాపనల చేత కృతజ్ఞతా పూర్వకంగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియచేయడి, అప్పుడు సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసుక్రీస్తు వలన మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలి ఉండును. ஆகினாலே வாழ்க்கையின் பிரச்சனைகளோ போராட்டங்களோ கவலைகளோ பாரமோ இருந்தால் பயமோ இருந்தால் செய்ய வேண்டிய காரியம் நாம் தேவ சமூகத்திலே வந்து உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் விசுவாசம் வைத்து நாம் ஜெபத்திலே எல்லாவற்றையும் கொண்டு வரும்போது கர்த்தர் நம்முடைய உள்ளத்திலே பெரிய சமாதானத்தை கொடுப்பார். కాబట్టి ఈ యొక్క జీవిత కష్ట నష్టాల్లో మనం వెళ్తున్నప్పుడు మనం దేవుని సన్నిధిలోకి వచ్చి దేవుని మొదలుపెట్టినప్పుడు ఆయన మన జీవితంలో సమాధానం కలగజేసే దేవుడిగా ఉంటున్నాడు. ஆகினாலே முதலாவது அவர் நம்முடைய பயங்களை நீக்கி நமக்கு சமாதானத்தை கொடுக்க என்று பார்க்கிறோம். మొదటిగా ఆయన మన భయంను తీసివేసి మనకు సమాధానం కలగజేసే దేవుడిగా మనం చూసుకొస్తాం. இரண்டாவது காரியமாக రెండవదిగా మనం చూస్తే மத்தேயு 28ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்துடைய அடுத்த பகுதியிலே మత్తయి సువార్త 28వ అధ్యాయం 5వ వచనం రెండవ భాగంలో మనం చూస్తూ వస్తే, சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசுவை தேடுகிறீர்கள் என்று அறியேன், సిలువ వేయబడిన యేసును మీరు వెతుకుతున్నారని మాకు తెలియను. அவர் நம்மை அறிகிற ஒரு தேவனாக இருக்கிறார். ఆయన మనల్ని ఎరిగిన దేవుడిగా ఉంటూ ఉన్నాడు. அவருடைய கண்கள் நம்மை காண்கிறதாக இருக்கிறது. ఆయన కన్నులు మనల్ని చూస్తున్నది. நம்முடைய உள்ளத்தினுடைய பாரங்கள் பிரச்சனைகள் தேவைகளை ஒருவேளை மற்றவர்கள் அறியாமல் இருக்கலாம். మన హృదయంలో ఉన్న బాధలు కష్టములు పక్కన వాళ్ళకి తెలియకపోవచ్చు. இந்த ஸ்திரீகள் அந்த விடியற்கால வேளையிலே அந்த கல்லறை தோட்டத்திலே வந்திருக்கும் போது அவருடைய உள்ளத்தினுடைய ஏக்கம் பாரம் கவலைகளை அவர் அறிந்தவராக இருந்தார். ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో అక్కడ స్త్రీలు ఎంతో బాధతో ఎంతో భయంతో అక్కడ సమాధి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు దాన్ని చూస్తూ వచ్చాడు, దాన్ని ఎరుగుతూ వచ్చాడు. அவர் என்னை காண்கிற தேவனாக இருக்கிறார். ఆయన మనల్ని చూసే దేవుడిగా ఉంటున్నాడు. அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற தேவனாக இருக்கிறார். మన యొక్క హృదయాన్ని చూసే దేవుడిగా ఉంటూ ఉన్నాడు. என் காரியங்கள் ஒருவேளை மற்றவர்கள் காணாமல் இருக்கலாம். మన యొక్క కార్యాలు పక్కన వాళ్ళకి తెలియకుండా ఉండొచ్చు. ஒருவேளை அவர்கள் தவறாக புரிந்து கொள்ளலாம். ఒకవేళ వాళ్ళు తప్పుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ஆனால் அவர் என்னை காண்கிற தேவன். కానీ ఆయనను యేసుక్రీస్తు వారు మనల్ని ஆகார் வனாந்தரத்திலே விடாய்த்து போய் கண்ணீரோடு போகும்போது என்ன கேட்டார்? ஆகாரே, எங்கே போகிறாய்? ఆగారు ఎంతో దుఃఖంతో ఎంతో వేదంతో వెళ్తున్నప్పుడు ఏమంటూ వచ్చాడు? ఆగరు, ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు? அவள் தன்னுடைய பிரச்சனை எல்லாம் சொல்லுகிறாள். అప్పుడు ఆగరు తన యొక్క కష్టములన్నింటినీ చెప్తూ వచ్చాడు. ஆண்டவர் ஆலோசனை கொடுக்கிறார். దేవుడు ఆలోచన தாகத்திற்கு நீரூற்றை கொடுக்கிறார்.
దాహాన్ని తీర్చడానికి నీటి ఊటను ஆகார் చూపించాడు. அந்த இடத்திலே தேவனுக்கு ஒரு புது பெயரை சூட்டுகிறார். అక్కడ దేవునికి హాగరు ఒక కొత్త పేరును చెప్తా వచ్చింది. என்ன பெயர் அது? ఏం పేరు అది? லாகாய் ரோயி, లాహాయ్ రోయి, நீர் என்னை காண்கிற தேவன். నన్ను చూచే దేవుడు. பிரியமானவர்களே, உங்களையும் என்னையும் அவருடைய கண்கள் காண்கிறதா இருக்கிறது. ప్రియమైన సహోదర సహోదరి, నిన్ను నన్ను ఆయన కన్నులు చూచేవిగా ఉంటుంది. வெளிப்படுத்துற விசேஷம் 1ஆம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கும் போது உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் கண்கள் எத்தனை ஒரு வல்லமை நிறைந்த காண்கிற கண்கள் என்று பார்க்கிறோம். ఇక్కడ ప్రకటన గ్రంథం 1వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తే తిరిగి లేచిన యేసుక్రీస్తు యొక్క కన్నులు ఏ విధంగా ఉంటుంది మనం చూస్తూ వస్తాం. 14ஆம் வசனத்தில் அவருடைய கண்கள் அக்கினி ஜுவாலையை போல இருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம். 14వ వచనంలో మనం చూస్తూ వస్తే ఆయన నేత్రంలో అగ్ని జ్వాలల వలె ఉండెను. இன்னொரு இடத்துல 7 கண்களை உடையவர் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். ఇంకొక దగ్గర మనం చూస్తే சகரியா புத்தகத்திலே வாசிக்கிறோம். 7 కళ్ళు కలిగిన அது அர்த்தம் என்ன? అంటే అర్థం ఏంటంటే அவருடைய கண்கள் நம்மை காண்கிற கண்களாக இருக்கிறது. ఆయన కన్నులు మనం చూచేవిగా ఉంటుంది. நீர் என்னை காண்கிற தேவன், ఆయన మనం చూసే దేవుడు, என்னை அறிகிற தேவன். మనల్ని ఎరిగిన దేవుడు. நாம் ஒருபோதும் கைவிடப்படுவதில்லை. మనం ఒక క్షణం కూడా చేయి அவர் విడిచిపెట్టబడము. நம்முடைய துக்கங்கள், வேதனைகள், கண்ணீர், கவலைகள், போராட்டங்கள் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிற ஒரு ஆண்டவராய் இருக்கிறார். ఆయన మన యొక్క కష్టాల్ని, మన యొక్క దుఃఖాన్ని, మన యొక్క వేదనని సమస్తంలో ఎరిగిన దేవుడుగా ఉంటున్నాడు. அதனால மற்றவங்க நம்மளை கவனிக்கிறாங்களோ இல்லையோ, தேவன் என்னை பார்க்கிறார், எனக்கு உதவி செய்கிறார் என்ற ஒரு உணர்வோடு, தைரியத்தோடு, நம்பிக்கையோடு, விசுவாசத்தோடு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே காணப்படுவோம். మన పక్కన వాళ్ళు మనం చూసినా చూడకపోయినా దేవుడు మనం చూస్తున్నాడు అని నమ్మికతోను, విశ్వాసంతోను, నిరీక్షణతోను మనం ఉండాలని దేవుడు మనకు జ్ఞాపకం மத்தேயு చేస్తాడు. சுவிசேஷம் அங்கே 28ஆம் அதிகாரத்திலே பார்க்கும்போது அடுத்த காரியமாக அங்கே என்ன பார்க்கிறோம் என்றால், మత్తయి సువార్త 28వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తూ వస్తే 6ஆம் வசனத்திலே 6వ వచనంలో அவர் இங்கே இல்லை, தாம் சொன்னபடியே உயிர்த்தெழுந்தார். தாம் சொன்னபடியே உயிர்த்தெழுந்தார். తాను చెప్పినట్టే ఆయన లేచి ఉన్నాడు. சொன்னபடி அது அர்த்தம் என்ன? அவர் வாக்கு மாறாதவர். దాని అర్థం ఏంటంటే ఆయన మాట మార్చే దేవుడు కాదు. சொன்னதை நிறைவேற்றுகிற தேவன். చెప్పినది చేసే దేవుడుగా ఉంటున్నాడు. 1 சாமுவேல் 15ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். 1 సమూయేలు 15, 28వ వచనంలో మనం చూస్తూ వస్తే இஸ்ரவேலின் ஜெயபலமானவர் பொய் சொல்கிறதும் இல்லை, தாம் சொன்னதை பற்றி மனஸ்தாபப்படுகிறதும் இல்லை, மனம் மாற அவர் மனுஷன் அல்ல என்றான். பிரியமானவர்களே, இந்த உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் சொன்னபடியே செய்கிற வாக்கு மாறாத தேவனாய் இருக்கிறார். ప్రియమైన సహోదర సహోదరి, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన తన చెప్పిన మాట నెరవేర్చే దేవుడుగా ఉంటున్నాడు. తన ఒక మాటను మార్చే దేవుడుగా లేడు. மனுஷர்கள் கொடுத்த வாக்கை அங்கே மாற்றி போயிடுவார்கள். మనుషులు చెప్పే మాటలను వాళ్ళు మార్చేవారుగా ఉంటున్నారు. என்னுடைய சமாதானத்தை கொடுக்கிறேன் என்றால் நிச்சயமாக சமாதானத்தை கொடுப்பார். నా యొక్క శాంతిని మీకు అనుగ్రహిస్తానని చెప్పిన దేవుడు ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు. நான் உன்னை விட்டு விலக மாட்டேன் என்றால் நிச்சயமாக விலக மாட்டார். నేను నిన్ను విడువనని చెప్పిన దేవుడు ఖచ్చితంగా విడువాడు. உன்னை நான் பலப்படுத்துவேன் என்றால் நிச்சயமாக பலப்படுத்துவார். నేను నిన్ను బలపరుస్తానని చెప్పిన దేవుడు ఖచ్చితంగా బలపరుస్తాడు. ஒருபோதும் வாக்கு மாறாதவர். ఒక్కసారి కూడా ఆయన మాట அவரை நாம் நம்ப முடியும். మనం ఆయన నమ్మిక ఉంచగలం. யோவான் சுவிசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் 33 இப்படி வாசிக்கிறோம். యోహాను సువార్త 3:33లో మనం చూస్తూ వస్తాం. 3:33 3:33లో మనం చూస్తూ వస్తాం. அவருடைய சாட்சியை ஏற்றுக்கொள்கிறவன் தேவன் சத்தியமுள்ளவர் என்று முத்திரை போட்டு நிச்சயப்படுத்துகிறார். அதாவது அங்கே சொல்லப்பட்ட காரியம், தேவன் சொல்லக்கூடிய சத்தியங்களை, அவருடைய வாக்குத்தத்தங்களை நாம் என்ன செய்யலாம்? முத்திரையிட்டு அதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள முடியும். ఆయన సాక్ష్యం అంగీకరించిన వాడు దేవుడు సత్యవంతుడును, మాటకు ముద్ర వేసి ఉన్నాడు. வானம் பூமி ஒளிந்து போனாலும் அவருடைய வாக்குகள் ஒருபோதும் மாறி போவதில்லை. భూమి ఆకాశం మారినా కానీ నా యొక్క మాటలు మారవు అని సెలవిచ్చిన దేవుడు. தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களை பற்றி கொள்ளுவோம். ఆయన యొక్క వాగ్దానాలను మనం చేపట్టగలం. உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் நான் உங்களோடு இருக்கிறேன் என்றால் நிச்சயமாக என்ன செய்வார்? அவர் முடிவு பரியந்தம் நம்ம கூடவே இருப்பாருங்க. యుగ సమాప్తి వరకు సదాకాలం మీతో కూడా ఉంటానని చెప్పిన దేవుడు ఖచ్చితంగా సమాప్తం వరకు ఉంటాడు. ஆகையினாலே ஒரு வாக்கு மாறாத உண்மை உள்ள சத்தியமுள்ள தேவனாக அவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். ఆయన మాట మారని దేవుడు, సత్యమైన దేవుడు కాబట్టి మనతో నిత్యము ఉంటాడు. வேதாகமத்துடைய ஆயிரக்கணக்கான வாக்குத்தத்தங்களை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்து அதை முத்திரையிட்டு அதை செயல்படுத்தக்கூடிய ஆண்டவராக இருக்கிறார். ఈ యొక్క వాక్యంలో మనకు ఎన్నో వాగ్దానాలు మనకు
దేవుడు ముద్ర వేసి శిశువు వచ్చాడు. அவர் சொன்னபடியே உயிர்த்தெழுந்தார். ఆయన చెప్పినట్లే చదివించినట్లే తిరిగి లేచి அவர் వచ్చాడు. பொய்யுரையாத தேவன். ఆయన అబద్ధం ఆడని దేవుడు. இன்றைக்கு அவரை நாம் நம்ப முடியும். ఈ దినం మనం ఆయన அவருடைய வாக்குத்தத்தங்களை நாம் சார்ந்து கொள்ள முடியும். ఆయన యొక్క వాగ్దానాల మీద మనం ఆనుకోగలం. தொடர்ந்து அடுத்து பார்க்கிற காரியமானது, ఇంకా మనం చూస్తూ వస్తే நாம் அங்கே 7வது வசனம் வாசியுங்கள். 7వ వచనం 28:7 மத்தேயு. மத்தேயு சுவார்த்த 28:7. போய் அவர் மருத்துவர்களுக்கு எழுந்தார் என்று அவருடைய சீஷர்களுக்கு சொல்லுங்கள். அவர் உங்களுக்கு முன்னே கலிலேயாவுக்கு போகிறார், அங்கே அவரை காண்பீர்கள், இதோ உங்களுக்கு சொன்னேன் என்றார். அங்கே பார்க்கிற காரியமானது, அவர் உங்களுக்கு முன்னே கலிலேயாவுக்கு நமக்கு முன்பாக செல்லுகிறவர். ఇక్కడ మనం చూస్తూ వస్తే ఆయన గలిలోనికి మీకు ముందుగా వెళ్ళను, మనకు ముందుగా వెళ్ళే దేవుడుగా ఉంటున్నాడు. யோவான் 10ஆம் அதிகாரத்திலே ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து தன்னை யாருக்கு ஒப்பிடுகிறார்? యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయంలో యేసుక్రీస్తు వారు తను తాను ఎవరికి అప్పగిస్తూ వచ్చాడు? மேய்ப்பனுக்கு ஒப்பிடுகிறார். కాపరిగా చూస్తూ மேய்ப்பன் தன் ஆடுகளுக்கு முன்பாக போகிறார். కాపరి తన యొక్క గొర్రెలకు ముందుగా వెళ్తూ వస్తాడు. இன்றைக்கும் அவர் உயிர்த்தெழுந்த நல்ல மேய்ப்பனாக நமக்கு முன்பாக போகிறார். ఈ దినం తిరిగి లేచిన దేవుడుగా ఆయన మంచి కాపరిగా మనకన్నా ముందు వెళ్తూ ఉన్నాడు. முன்பாக சென்று நம்மை நடத்துகிற, ஆதரிக்கிற, பராமரிக்கிற மேய்ப்பனாக இருக்கிறார். మనకన్నా ముందుగా వెళ్ళి మనల్ని ఆదరించే కాపరిగా, మనల్ని ఓదార్చే కాపరిగా ఉంటూ ఉన్నాడు. யோவான் 10:4 வாசிக்கிறோம். యోహాను సువార్త 10:4 మనం చదువుతూ వస్తాము. அவன் தன்னுடைய ஆடுகளை வெளியே விட்ட பின்பு அவைகளுக்கு முன்பாக நடந்து போகிறான். அவைகளுக்கு முன்பாக நடந்து போகிறான். మరియు అతడు తన సొంత గొర్రెలన్నింటినీ వెలుపలికి నడిపించినప్పుడు వాటికి ముందుగా నడుచును. ఆయన తన గొర్రెలకు ముందుగా నడిచే దేవుడిగా ఉంటున్నాడు. ஆடுகள் அவன் சத்தத்தை அறிந்திருக்கிறபடியினால் அவனுக்கு பின் செல்லுகிறது. ஆடுகளுக்கு முன்பாக போகிறான், சத்தம் கொடுத்துட்டே போறான். గొర్రెల కన్నా ముందుగా వెళ్తున్నాడు, మాట్లాడుతూ స్వరం ఇస్తూ వెళ్తున్నాడు. என்ன சத்தம் கொடுத்திருப்பான்? ఏం శబ్దం ఇస్తున్నాడు நமக்கு தெரியாது. அதுக்கு ஒரு பாசை இருந்திருக்கும் இல்லையா? இந்த மாட்டு வண்டி ஓட்டுறவங்க எல்லாம் முன்னால பாத்து, எங்க சித்தப்பா மாட்டு வண்டி வச்சிருந்தாரு. మనకు ఆ భాష తెలియదు. చాలా అంకుల్ ఒక చిన్న ఆయన ఒక அந்த மாட்டுக்கிட்ட சில பாஷையில என்ன செய்வாங்க? சத்தம் கொடுப்பாங்க. అంకుల్ ఒక చిన్న ఆయన ఒక ఎడ్ల బండి அது சத்தம் கொடுத்தோம்னா படுத்திருக்கிற மாடு எழும்பும். దానికి ఒక శబ్దం ఇస్తే అది పండుకున్న அவுத்து விட்டாச்சுன்னா சத்தம் கொடுத்த நேர போய் அந்த மாட்டுடைய அந்த நுகத்தடி இருக்குல்ல, அதுக்குள்ள போய் கரெக்டா போய் அங்க போய் உட்காந்துக்கும், நின்னுக்கும். పండుకున్నది లేస్తుంది. ఇంకో శబ్దం ఇస్తే ఎక్కడ పశువులు పాకుండా అక్కడికి వెళ్ళి కరెక్ట్గా వెళ్తాది. இந்த மேய்ப்பனானவன் ஆடுகளோடு பேசுகிறவனாக இருக்கிறான். కాపరి తన గొర్రెలతో మాట్లాడేవాడుగా ఉంటున్నాడు. ஆடுகள் அவன் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறது. గొర్రెలు అతని యొక్క స్వరానికి చెవి వింటూ இன்னைக்கு ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவாகிய நல்ல மேய்ப்பன் நம்மை நடத்துகிற, நம்மோடு பேசுகிற மேய்ப்பனாக இருக்கிறார். ఈ యొక్క యేసుక్రీస్తు వారు మనకు మంచి కాపరిగా మనల్ని కాచేవాడిగా ఉంటున్నాడు. இரவும் பகலும் அவன் இந்த ஆடுகளோடு இருந்து அவற்றை தன்னுடைய சத்தத்தினாலே நடத்துகிறான். రాత్రి పగళ్ళు ఆయన తన యొక్క గొర్రెలతో ఉండి తన యొక్క మాట ద్వారా వాటిని మేపుతూ వస్తాడు. இஸ்ரவேல் தேசத்திலே ஆடுகளை மேய்ப்பவர்களை குறித்த ஒரு காரியத்தை நான் ஒரு புத்தகத்திலே வாசித்தேன். ఇశ్రాయేలు దేశంలో గొర్రెల కాపల గురించి ఒక పుస్తకంలో ఈ విధంగా నేను చదువుతాను. பகல் நேரத்திலே அவன் ஆடுகளுக்கு முன்பாக போவான். పగటి వేళలో ఆ గొర్రెలకు ముందుగా వెళ్తారు. அவன் கையில என்ன இருக்கும்? వాళ్ళ చేతిలో ఏముంటది? மொபைல் போனா? మొబైల్ ఫోన్ ఉంటుందా? இப்ப உள்ள மேய்ப்பங்கையில மொபைல் போன் இருக்கலாம். కాపర్లో అంతా మొబైల్ ఫోన్ ஒரு பெரிய தடி இருக்கும் இல்லையா? పెద్ద కర్ర, దుడ్డు కర్ర கோல் இருக்கும். அப்புறம் என்ன இருக்கு? தடி. கோல் எதுக்கு? కర్ర ఎదుగు. அதுல அந்த கிளைகள் எல்லாம் என்ன செய்வாரு அவரு? அதுல அறுத்து போட்டு மாட்டு கொடுப்பாரு. పైన ఉన్న ఆకులన్నిటినీ కట్ చేసి గొర్రెలకు ఇచ్చేది. தடி எதுக்கு? కర్ర ఎందుకు? பாதுகாப்பு. சிங்கம், புலி, கரடி வந்தா தடி வச்சு என்ன செய்வாரு? தாக்கி செஞ்சு அந்த தடியினால கரடி சிங்கத்தோட சண்டை போட்டதை பாக்குறோம். కర్ర ఎందుకంటే ఏమన్నా క్రూరముఖాలు ఏమన్నా వస్తే వాటిని అదిలించడానికి. దాని గురించి మనం చూస్తాం. நூற்றுக்கணக்கான ஆடுகள், நம்ம ஊர் பாருல, நூற்றுக்கணக்கான ஆடுகள் அந்த மேய்ப்பன் வச்சிருப்பான். అప్పుడు అనగా దినాల్లో గొర్రెలు కాపులు ఎంతో వందల గొర్రెలు మేపుతూ వచ్చేవారు. அதுக்கு முன்னால நடந்துகிட்டு சத்தம் கொடுத்துக்கிட்டே அவன் போயிட்டே இருப்பான். ஆடுகள் சத்தம் கேட்டு ஃபாலோ பண்ணி தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கும் பகல்ல. వాటికి ముందు అతను శబ్దం చేస్తా వెళ్తూ వస్తే ఆ గొర్రెలన్నీ ఆ శబ్దం విని అతను వెంబడిస్తా వచ్చేవి. இருட்டான பிறகு చీకటి అయిన తర్వాత அவன் மேய்ப்பன் முன்னாடிதான் போறான். గొర్రెలు కాపులు ముందుగానే పోతున్నాడు. அந்த இருட்டுல அந்த மேய்ப்பனை அதால என்ன செய்ய முடியாது, பார்க்க முடியாது. ఆ యొక్క చీకటిలో ఆ యొక్క గొర్రెలు కాపుని ఆ గొర్రెలు చూడలేదు.
அப்ப இந்த மேய்ப்பன் என்ன செய்வான்னா, అప్పుడు గొర్రెలు కాపరి ఏం చేస్తాడు? ஆடுகளே நான் உங்க கூட தான் இருக்கிறேன், గొర్రెలు నేను నీతో కూడా ఉన్నాను, நான் முன்னால போயிட்டு இருக்கிறேன், నేను ముందర పోతున్నాను, நான் உங்களை விட்டு விலகல, నేను మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టలేదు. அதை அவற்றுக்கு உணர்த்துவதற்காக ఆ విషయం వాళ్ళకి అర్థం అవడానికి ஒரு காரியம் செய்வான். ఒక పని చేస్తాడు. என்ன செய்வான்னா, ఏం చేస్తాడంటే அவன் கையில ஒரு பெரிய தடி இருக்கும் இல்லையா, ఆ చేతిలో ఒక పెద్ద కర్ర ఉంటది కదా, அந்த தடி எடுத்து பூமியில அப்படியே இடிச்சுக்கிட்டே போவான். இப்படி டக்கு டக் டக் டக்குன்னு இடிச்சுட்டே போவான். ఆ పెద్ద కర్రను తీసుకొని భూమి మీద తట్టుకుంటా పోతాడు. இப்போ టక్ అని அந்த சத்தத்தை இந்த ஆடு கேட்கும். ఇప్పుడు ఆ యొక్క శబ్దాన్ని ఆ గొర్రెలు వింటాయి. அந்த சத்தம் அந்த ஆட்டுக்கு என்ன சொல்லுது? ఆ యొక్క శబ్దం ఆ గొర్రెలకు ఏం చెప్తాది? நான் தனியா இல்ல, నేను ఒంటరిగా లేను, இந்த இருட்டுல நடந்தாலும் ఈ యొక్క చీకటిలో నేను నడుస్తున్నాను, என் மேய்ப்பன் என்ன செய்யறாரு? నాకు కాపరి ఏం చేస్తున్నాడు? என் முன்னால போறாரு. నా ముందర వెళ్తున్నాడు. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் இரவோ பகலோ துயரமோ துக்கமோ எல்லாவற்றிலும் நமக்கு முன்பாக போகிறார். ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఏం చేస్తాడంటే పగల్లో రాత్రిలో కష్టంలో శ్రమల్లో దుఃఖంలో బాధలో మనకు ముందుగా వెళ్ళే దేవుడిగా ఉంటున్నాడు. ஆகையால் தான் தாவீது சொன்னான், நான் மரண இருளில் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன், தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறார். అందుకే దావీదు ఈ విధంగా చెప్తూ వచ్చాడు కదా, గాఢాంధకారంలో నేను సంచరించినను ఏ అపాయంలోకును భయపడను. தொடர்ந்து நாம் பார்க்கும்போது இந்த மேய்ப்பன் என்ன செய்கிறான் என்று பார்க்கும்போது 7வது வசனத்திலே ఇంకా మనం చూస్తూ వస్తే ఈ యొక్క కాపరి ఏం చేస్తా వచ్చాడంటే 7వ వచనంలో మనం చూస్తే, சீக்கிரமாய் போய் அவர் மரித்தோரிலிருந்து எழுந்தார் என்றும் இல்ல சாரி 8 படி பயத்தோடும் அவர்கள் பயத்தோடும் மகா சந்தோஷத்தோடும் கல்லறை விட்டு சீக்கிரமாய் புறப்பட்டு அவருடைய சிஷ்யர்களுக்கு அறிவிக்க ஓடினார்கள். 8వ వచనంలో మనం చూస్తే వారు భయంతోను మహా ఆనందంతోను సమాధి యొద్ద నుండి త్వరగా వెళ్ళి ఆయన శిష్యులకు மகா சந்தோஷத்தை அப்போது பெற்றுக்கொண்டார்கள். మహా సంతోషంతో మహా ఆనందంతో వాళ్ళు కలిగి ఉంటారు. வாழ்க்கையின் நிலைமைகள் எவ்விதமாயிருந்தாலும் நாம் கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாயிருக்கும்படி ஆண்டவர் செய்கிறார். జీవితం యొక్క పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నా కానీ మనం దేవునిలో ఆనందించే వారంగా ఉంటూ రావాలి. அவர் எனக்கு சமாதானத்தை கொடுத்து பயத்தை நீக்கிறவராயிருக்கிறார். ఆయన మనకు సమాధానం దయచేసి మనకు భయాన్ని దూరం పరిచే దేవుడిగా என்னை காண்கிற அறிந்திருக்கிற தேவனாயிருக்கிறார். మనల్ని చూసి మనల్ని ఎరిగిన దేవుడిగా அவர் ఉంటున్నాడు. வாக்கு மாறாத உண்மை உள்ள தேவனாய் சொன்னதை செய்கிறவராயிருக்கிறார். ఆయన మాట మార్చని సత్యవంతుడుగా నిజమైన దేవుడిగా ఉంటున్నాడు. என்னை நடத்துகிற நல்ல மேய்ப்பனாயிருக்கிறார். మనం నడిపించే మంచి కాపరిగా ఉంటున్నాడు. 5வதாக என் வாழ்க்கை நிலைமைகள் என்னவாயிருந்தாலும் என்னை சந்தோஷமாய் கழிவுற செய்யக்கூடியவராயிருக்கிறார். 5వదిగా మన జీవిత కష్ట పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నా గానీ మనకు ఆనందం ఇచ్చే దేవుడిగా ఉంటున్నాడు. ரோமர் 14:17 என்ன வாசிக்கிறோம்? రోమ 14:15 ఏం చదువుతాం? நம்முடைய சந்தோஷம் இந்த உலகத்தின் காரியங்களை ஐஸ்வர்யத்தை மற்ற எந்த காரியத்தையும் சார்ந்தது அல்ல. ரோமர் 14:17 தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் பிடிப்பும் அல்ல, அது நீதியும் சமாதானமும் பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகும் சந்தோஷமாய் இருக்கிறது. நமக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியானவரை தேவன் கொடுத்திருக்கிறார். మనలో దేవుడు తన పరిశుద్ధాత్మను దయచేస్తూ వచ్చాడు. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஒரு ஊழியம் என்னவென்றால் அவருடைய பிள்ளைகளாகி நம்மை சந்தோஷமாய் வைப்பது. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి యొక్క పని ఏంటంటే ఆయన పిల్లలైన మనకు ఆనందం దయచేసేది. ஆகையால் தான் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நாங்க யோவான் சுவிசேஷத்திலே சீசர்கள் துக்கத்தோடு அங்கே காணப்படும் போது இவ்விதமான ஒரு வாக்கை அவர்களுக்கு அங்கே கொடுக்கிறார். అందుకే యోహాను సువార్తలో యేసు ఈ విధంగా తన శిష్యులు బాధతో దుఃఖంతో చెప్తూ 14:20 கடைசி பகுதி 14వ అధ్యాయము 20వ వచనం చివరి భాగంలో చూస్తూ వస్తాం. இடரல் உண்டாக கடைசி பகுதி 20 ஆனாலும் உங்கள் துக்கம் சொல்லுங்க. யோவான் 16:20 கடைசி பகுதி. యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయము 20వ వచనం చివరి భాగంలో, ஆனாலும் உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும். உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும். మీ దుఃఖము సంతోషమగునని தேவனுடைய பிள்ளைகள் துக்கமாக இருக்க தேவன் ஒருபோதும் அனுமதிப்பது கிடையாது. దేవుని యొక్క పిల్లలు దుఃఖంతో ఉండడానికి దేవుడు ఎప్పుడు అనుమతించాడు. சீசர்கள் 2 பேர் எம்மாவுக்கு போகும்போது எப்படி போனாங்க? శిష్యులు 2 పేరు லூக்கா 24ல எப்படி போனாங்க? துக்கமா போனாங்க. వాళ్ళు ఎలా వెళ్తూ వచ్చారు? దుఃఖంతో వెళ్తూ వచ్చారు. என்ன சொன்னாரு? ఏం చెప్తూ వచ్చాడు?
ஏன் துக்கமா இருக்கீங்க? ఎందుకు దుఃఖపడుతున్నారు? துக்கமா இருக்க அவசியம் இல்லையே. దుఃఖంగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. வேத வசனத்தை காண்பிக்கிறார், దేవుని వాక్యం నుంచి గమనించి அவளோடு பேசுகிறார், వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ அவருடைய వచ్చారు. கண்களை திறக்கிறார், వారి యొక్క కన్నులు அவளோட ஐக்கியம் கொள்கிறார், వారితో కలిసి அவருடைய இருதயங்களில் உற்சாகத்தை கொடுக்கிறார், వాళ్ళ యొక్క మనసు హృదయంలో அவருடைய மனதை திறக்கிறார், వాళ్ళ యొక్క మనసులు తెరిచి அவர் சந்தோஷம் அடைகிறார். వాళ్ళకి సంతోషం దయచేస్తూ వచ్చారు. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கும்போது நாம் துக்கத்தோடு இருக்க அவசியமே இல்லை. యేసుక్రీస్తు పోవాలి మన యొక్క జీవితంలో ఉన్నప్పుడు మనకు దుఃఖం எது எப்படி போனாலும் ఏది ఏమైనా కానీ ஆபகுக் சொல்வதை போல హబక్కూకు చెప్పినట్లుగా 3ஆம் அதிகாரம் ஆபகுக் 17-18 என்ன வாசிக்கிறோம்? హబక్కూకు 3:15-17 చూస్తూ వస్తాం. படிங்க. చదవండి. அத்திமரம் துளிர்விடாமல் போனாலும், திராட்சை செடிகளின் பழம் உண்டாகாமல் போனாலும், ஒலிவ மரத்தின் பலன் அற்று போனாலும், வயல்கள் தானியத்தை விளைவியாமல் போனாலும், இடையில் ஆட்டு மந்தைகள் புதிரற்று போனாலும், தொழுவத்திலே மாடு இல்லாமல் போனாலும், நான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாய் இருப்பேன், என் ரட்சிப்பின் தேவனுக்குள் களி கூறுவேன். பாருங்க, எல்லாமே இல்ல. மந்தையில போய் பார்த்தா ஆடு இல்ல, மாடை காணோம். திராட்சை தோட்டத்துக்கு போனா என்ன இல்ல, பலன் இல்ல, ஒலிவு இல்ல 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 இல்லதான். பேங்க்ல பணம் இல்ல, உடம்புல சுகம் இல்ல, பிள்ளைகிட்ட வேலை இல்ல, எல்லாம் இல்ல இல்ல இல்லதான் இருக்குது. ஆனா எது மட்டும் இருக்குது? கர்த்தருக்குள் நான் எப்படி இருப்பேன்? சத்தமா சொல்லுங்க, மகிழ்ச்சியா இருப்பேன். ఇక్కడ చూస్తూ వస్తే అంజూరు చెట్ల దగ్గరికి వెళ్తే అంజూరు పండులు లేవు, ద్రాక్ష తోటకి వెళ్తే ద్రాక్ష పండ్లు లేవు, దొడ్లోకి వెళ్తే గొర్రెలు లేవు, సాలలో పశువులు లేవు, ఒంటిలో ఆరోగ్యం లేదు, ఉద్యోగం లేదు, ఏం లేకపోయినా కానీ ఇక్కడ ఏం చూస్తూ వచ్చాం? యెహోవానందు ఆనందం మాత్రం ఉంది. கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற காரியத்திலே சந்தோஷமா இருக்க வேண்டும். ఆయన మనకి ఇచ్చిన దాంట్లో మనం సంతోషంగా జీవిస్తూ రావాలి. கடைசியா ஒரு நடந்த காரியம் சொல்லி முடிக்கிறேன். చివరిగా ఒక జరిగిన సంఘటన చెప్పి ஒரு சின்ன 2ஆம் கிளாஸ் படிக்கிற பையன் இருந்தான். ఒక 2వ తరగతి చదివే చిన్న పిల్లోడు ఉన్నాడు. 2ஆம் கிளாஸ்ல எத்தனை வயசு அவனுக்கு? 2వ క్లాస్ అంటే ఎంత వయసు ఉంటుంది? 7 వయసు. 7 సంవత్సరాలు. பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனான். పాఠశాలకు వెళ్ళాడు. காலையில சீக்கிரமா போயிட்டான். పొద్దునే త్వరగా వెళ్ళిపోయాడు. சீக்கிரமா போற பிள்ளைங்க என்ன பண்ணுவாங்க? త్వరగా వెళ్ళిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? கிரவுண்டுக்கு விளையாட போனான். గ్రౌండ్కి వెళ్ళాడు ఆడుకోవడం. விளையாட போன இடத்துல இன்னொரு பையன் ஓடி வந்து இவன் கீழே விழுந்துட்டான். గ్రౌండ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆడుకునేటప్పుడు ఇంకొకరు వచ్చి గట్టిగా తోసినప్పుడు కింద పడిపోతాడు. கீழே விழுந்தவனுக்கு மண்டையில அடிபட்டுச்சு. కింద పడిన అతనికి తలలో దెబ్బ తగులుతా వచ్చింది. ரத்தம் வருது. రక్తం వస్తా ఉంది. அங்க கூட்டி வந்து என்ன பண்றாங்க? தலை கட்டு போட்டு வைக்கிறாங்க. అక్కడ తీసుకొచ్చి తల మీద కట్టు పెడుతూ వచ్చారు. கிளாஸ்ல அமைதியா உட்கார்ந்துருக்கான். క్లాస్ లో గమ్మున కూర్చో ఉన్నాడు. இன்டர்வெல் பெல் அடிக்குது. ఇంటర్వెల్ బెల్ కొట్టారు. வெளியே போறான். బయటికి వెళ్ళాడు. வெளியே போனா எல்லா பசங்களும் ஒரு 700 பிள்ளைங்க கிரவுண்ட்ல இருக்கிறாங்க. బయటికి వెళ్ళి చూస్తే దాదాపు 200 మంది. இவன் போகும்போது அந்த கூட்டமா ஓடி வந்த பிள்ளைங்க இடிச்சு கீழே விழுந்துட்டான் மறுபடியும். ఇక్కడ వెళ్తూ వస్తే అక్కడ అందరూ పరిగెత్తున్నప్పుడు మళ్ళీ కింద పడుతూ వచ్చాడు. இப்ப என்ன ஆகி போச்சுன்னா வலது கை உடைஞ்சு போச்சு. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతూ వచ్చిందంటే కుడి చెయ్యి విరుగుతూ వచ్చింది. தலையில அடிபட்டு இருக்கு. ఇంతకు ముందు తలలో దెబ్బ తగిలింది. வலது கை உடைஞ்சு போச்சு. కుడి చెయ్యి విరుగుతూ వచ్చింది. அழுகுறான். ఏడుస్తున్నాడు. கிளாஸ் ரூம் கொண்டு வராங்க. క్లాస్ రూమ్ కి వెళ్ళాడు. அந்த டீச்சர் பாக்குறாங்க. టీచర్ చూశాడు. இவனை இப்படியே வச்சிருந்தோம்னா ఇతన్ని ఇలాగే వదిలేస్తే மத்தியானம் போய் இன்னொரு கையை உடைச்சிட்டு வருவான். మధ్యాహ్నం పోయి ఇంకొక చెయ్యి நேரம் எங்க அனுப்பிடலாம்? வீட்டுக்கு அனுப்பிடலாம். ఇంటికి పంపించేద్దాము அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்ச ஒரு பையன் பியூன் எல்லாம் சேர்ந்து அவனை என்ன பண்றாங்கன்னா கூட்டிட்டு போறாங்க. తెలిసిన వాళ్ళు ప్యూన్ ఏం చేస్తూ వచ్చారంటే ఇంటికి తీసుకెళ్తూ వచ్చారు. அப்ப அந்த பியூன் கேக்குறாரு, అప్పుడు ఆ ప్యూన్ అడుగుతూ వచ్చారు, தம்பி வலிக்குதா? తమ్ముడు నొప్పిగా ఉందా అనేసి. அவன் என்ன சொல்றான்னா, అతను ఏం చెప్తాడంటే, இன்னைக்குதான் என் வாழ்க்கையில அதிர்ஷ்டமான நாள். ఈ రోజే నా జీవితంలో ఎంతో అదృష్టమైన దినం. என்னடா தம்பி அதிர்ஷ்டம்? ఏమి ఎందుకు అంత అదృష్టం? காலையில வந்து மண்டையை உடைச்சுக்கிட்டேன். పొద్దున వచ్చి తల పగల కొట్టుకున్నాను. இன்டர்வல் பீரியட்ல வந்து கையை உடைச்சுக்கிட்டேன். ఇంటర్వెల్ లో చేయి పగల కొట్టుకున్నాను. இதுல என்னடா உனக்கு அதிர்ஷ்டம்? దీంట్లో ఏం అదృష్టము అని అడిగితే, அண்ணே உங்களுக்கு தெரியாதுண்ணே, అన్న మీకు తెలీదు, நான் கீழே விழுந்தேன் இல்ல, నేను కింద పడ్డాను కదా. ஒரு 10 ரூபா காயின் கிடைச்சிட்டாங்க. 10 రూపాయల కాయిన్ ఒకటి దొరికింది. இடது கைய பாக்கெட்ல விட்டு எடுத்து காமிக்கிறான். కుడి ఎడమ చేతి పాకెట్ల నుంచి என் வாழ்க்கையில இதுவரைக்கும் ஒரு 10 ரூபா காயின் கிடைச்சதே இல்ல. నా జీవితంలో ఇంతవరకు నేను 10 రూపాయల కాయిన్ నాకు దొరకలేదు. என் வாழ்க்கையில இன்னைக்கு என்ன நாள்? నా జీవితంలో ఇదే రోజు ఏం దినం? அந்த 10 ரூபா காயின் அவனுக்கு எதையெல்லாம் மறக்க வச்சுச்சு? ఆ యొక్క 10 రూపాయల కాయిన్ అతన్ని ఏమంతా మర్చిపోయేలా చేసింది. சொல்லுங்க. மண்டையில தையல்,
తలలో ఉన్న కుట్లు, கையில மாவு கட்டு, చేతిలో ఒక కట్టేశారు. இதெல்லாம் மறக்கணும். అన్ని మర్చిపోయేలా చేశారు. எதுக்கு சொல்றேன்னா, ఎందుకు చెప్తా వచ్చా அந்த சின்ன பையன் தான் பெற்றுக்கொண்ட அந்த 10 ரூபாய் காயினுக்காக மத்த எல்லாத்தையும் என்ன செஞ்சான், மறந்துட்டான். ఆ యొక్క చిన్న పిల్లవాడు తాను సంపాదించిన ఆ యొక్క 10 రూపాయల వల్ల మొత్తాన్ని మర్చిపోతూ వచ్చాడు. நம்ம வாழ்க்கையில ஆண்டவர் எத்தனை நன்மை செய்திருக்காரு இல்லையா? మన జీవితంలో దేవుడు ఎన్నో గొప్ప ஆனா కార్యాలు இல்லாத காரியத்திற்காக கவலைப்பட்டு துக்கப்பட்டு நம்முடைய சந்தோஷத்தை நம்ம என்ன செய்யறோம்? அப்ப நம்ம வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாளும் என்ன நாள் தான் நமக்கு சொல்லுங்க. కానీ మన జీవితంలో మనం ఏం చేస్తూ వచ్చాం, మనకు లేని దాన్ని చూసి ఎంతో దుఃఖంతో ఎంతో కష్టంతో ఉన్నాం. కాబట్టి మన జీవితం ఏది ఎట్లా ఉంది? உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கும்போது எல்லா நாளும் என்ன நாள் தான்? சந்தோஷமான நாள். துக்கமா இருக்காதீங்க, அழுதுட்டு இருக்காதீங்க, புலம்பிட்டு முறுமுறுத்துட்டு இருக்கவே இருக்காதீங்க. తిరిగి లేచిన దేవుడు మనతో కూడా ఉన్నప్పుడు మన జీవితం ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఎంతో ఆనందంగా సంతోషంగా ఉంటుంది. కాబట్టి దుఃఖపడకండి, దిగులు పడకండి. நம்முடைய வாழ்க்கையில எது நடந்தாலும் ரோமர் 8:20 படி சகலமும் நன்மைக்காகவே நடக்குது. మన జీవితంలో ఏం జరిగినా కానీ రోమా 8:28లో మనం చూస్తూ వస్తే సమస్తము మేలు కలుగటకే సమకూడి జరుగుతుంది. ஒரு வியாதி, கஷ்டம், பொருளாதார நெருக்கங்கள் வருது, அது என்னதுதான்? நன்மைக்குதான். ఒక వ్యాధి, ఒక కష్టం వచ్చినా కానీ అన్ని ஒருபோதும் தீமை செய்ய மாட்டார். దేవుడు ఏది నష్టం పరచడు. அங்கே அந்த ஸ்திரீகள் சந்தோஷத்தோடு புறப்பட்டு போனாங்க. ఆ యొక్క స్త్రీలు ఎంతో సంతోషంతో బయలువెళ్తూ వచ్చారు. இந்த இடத்தை விட்டு நீங்க எப்படி போகணும்? ఈ యొక్క స్థలం నుంచి మీరు ఏ విధంగా వెళ్ళాలి? உங்க பிரச்சனைகள் பல இருக்கலாம். మీ యొక్క కష్టాలు చాలా உங்கள்ட்ட லிஸ்ட் கொடுத்தா நீங்க நிறைய எழுதலாம். మీ యొక్క లిస్ట్ రాయమంటే చాలా రాయొచ్చు. அந்த சின்ன பையனை மாதிரி கால் உடைஞ்சு போச்சு, தலையில கட்டு போட்டோம், கால்ல இருக்கு, அது எழுதலாம். ఆ చిన్న పిల్లల లాగా తనలో కట్టేశారు, కాల్లో కట్టేశారు అని చాలా రాయొచ్చు. ஆனா அந்த 10 ரூபாய் காயினை விட வெளியேறப்பட்ட ரட்சிப்பு உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு. కానీ ఒక 10 రూపాయల కాయిన్ కన్నా ఎంతో శ్రేష్టమైన రక్షణ దేవుడు మనకి అనుగ్రహించాడు. அவருடைய சமாதானத்தை கொடுத்திருக்கிறாரு. తన యొక్క సమాధానం మనకు దయచేస్తాడు. அவருடைய வெளியேறப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்களை கொடுத்திருக்கிறாரு. ఆయన యొక్క అనేకమైన వాగ్దానాలు మనకి ఇస్తాడు. நான் எப்போது உன்னோடு கூட இருக்கிறேன்னு சொல்லி இருக்கிறாரு. నేను ఎప్పుడు మీతో కూడా ఉంటానని వాగ్దానం దయచేస్తూ వచ్చాడు. நமக்காக ஒரு நித்திய ராஜ்யத்தை வீட்டை ஆயத்தம் பண்ணி வரப்போறேன்னு சொல்லி இருக்கிறாரு. మన కొరకు ఒక రాజ్యాన్ని సిద్ధపరిచి తిరిగి నేను వస్తానని చెల్లిస్తూ వచ్చాడు. கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமா இருப்போம். దేవుని యందు ఎప్పుడు ఆనందిస్తూ రావాలి. உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து இந்த எல்லா பாக்கியத்தையும் கொடுக்கிறவராய் ఈ இருக்கிறார். యొక్క తిరిగి లేచిన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ఆశీర్వాదాన్నిటినీ మనకు అనుగ్రహిస్తూ వచ్చాడు. கர்த்தர் தாமே அவருக்குள்ளாக திருப்தி உள்ள, சமாதானம் உள்ள, நம்பிக்கை உள்ள, விசுவாசம் உள்ள, பயப்படாத ஒரு வாழ்க்கையை நாம் தொடர்ந்து வாழ நமக்கு உதவி செய்வாராக. దేవుడు మనతో ఉండి మనకు ఎంతో కష్టం లేకుండా సంతోషంతో కలిగిన జీవితాన్ని జీవించడానికి దేవుడు మనకు సహాయం చేయండి కాక. ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு, மன்னிச்சிங்க. చాలా సేపు అయింది, దయచేసి క్షమించండి. மறுபடியும் எப்ப சந்திப்போம் தெரியாது, మళ్ళీ ఎప్పుడు కలుస్తానో తెలియదు. தொடர்ந்து அடியாருக்காய் ஜெபிங்க. కంటిన్యూస్ గా నా కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను. எங்களுக்கு 2 மகன் இருக்கிறாங்க. నాకు 2 కుమారులు ఉంటున్నారు. எனக்கு 3 பேர பிள்ளைங்க இருக்காங்க. 3 మనవళ్ళు ఉంటున్నారు. தாத்தா தான் நானு. నేను తాతని. ஜெபிங்க. నా కొరకు ప్రార్థన చేయండి. கர்த்தருக்கு சித்தமான வேளை மறுபடியும் நாம் சந்திப்போம். దేవుని చిత్తం అయితే మరోసారి మనం కలుద్దాం. இந்த நாட்களிலே கொடுத்த ஊழியத்துக்கான வாய்ப்புக்காக ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். ఈ యొక్క దినాల్లో దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ధన్యతను బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను.